mbok ajak olahraga apa Ora, mlaku? iya, iki mau mlaku-mlaku tok wae munggah terundakan. Nah, telur kepul mana nggon kampung warung VW, aku Cak Supri. Aku ning sini. Aduh, ade nggon Mosok taman. ngono ae, waduh, Cak sampeyan ngos-ngosan. Lho, enggak ya bukan niku. Dadi nek nggon taman dulur jenenge Meridian Park ya, nek nggon daerah Washington DC, DC, nek nggon cukup Meridian Hill. Meridian Hill, kok park ya. Nek padha lah Hill kalau Iya, park. iya, iya. Ngerti bukit sithik lah, nek munggah sithik. Nah, aku mah ajene ngejak ning jene nontok sing jenenge manuk-manuk. Lho, manuk-manuk nek kene lho ning akeh, nek nggon taman kene iki ana sing manuk khas DC ya enek. Heeh. Setiap negara bagian kan duwe manuk-manuk sing nggo simbole utawa di state of birth. Woi. Iya, kayak binatang simbol dari suatu negara bagian gitu ya, Cak ya. Nek Virginia itu kardinal Oh, jenenge. berarti binatangnya burungnya wakeh nang kono. Akeh terus nek nggon Maryland manuk emprit. Nah, anaknya nih bocah sampean iki. Dadi nek nggon kene iki masih jenenge satwa liar ning. Nek nggon kutha ngene iku akeh ning emang Oh ya. enggak oleh di Ganggu. ganggu, apa meneh diprintengi kayak zaman cilik aku enggak oleh. Tapi memang kalau dilihat-lihat itu kan manusia datang ke kota itu malah ngerusak ya, Cak ya. Sakjane yo, ki dhisik jane kan alas manungsa sing rusak. Dadi Dibangun ini huni, itu. ya. Heeh. Lah ki ana ibu-ibu Heeh. sing pengen mengajari orang untuk mencintai wildlife atau satwa liar Satwa nek nggon liar. kutha-kutha nek nggon dhisik kene mergo manungsa iku kan bangun gedung-gedung dhuwur nek kene dhisik iku sing nganggo kaca-kaca ki ana manuk sing migrasi saka tropis nang Nabrak, nggon nor ku nak kasih nabrak. Walah, Terus masa dia berusaha banget. melobi gedung iki mergo nek bengi-bengi utawa pas wis wong mulih kantor dipateni. Lampune iku ben aja Oh, ditabrak karo Ditabrak, manuk ya. heeh. Nah, ditahan tak deler ceritane. I got interested in wildlife because I grew up in a household full of animals. My father was a veterinarian. So we did a lot of birding as a family and camping. What Lights Out DC does, we are looking for birds that have collided with windows. The birds that we find are typically neotropical migrants. They winter over in the Caribbean, Central America, and South America, and then in the spring they're flying north to where they breed. The birds are migrating at night. The light is distracting to them. It draws them into the glass. So this is a building that we were finding a significant number of birds colliding with the glass. And we talked to the building managers and they agreed to dim certain lights. And we noticed last fall, we didn't monitor for the whole year last year because of the pandemic, but in the fall, there was a significant reduction at this building because they had turned off the lights. We found less birds. When we find a dead bird, we want to be sure to document what we can about it. You can see it's bleeding from its beak. Obviously the date, the time of the morning we found it, something about the location, particularly of the bird, is the state bird of DC. Okay, can I grab your? And then we record all of this information to use for advocacy purposes. We want to build a community of people who know how to appropriately interact or not interact with the wildlife. She is brooding her ducklings. They've been swimming and she probably brought them up that ramp right there. And now she wants to get them dry and warm. She also has a brood patch from when she was nesting. And so she can generate quite a bit of heat, make like a little warm-up space for them. Ducks are very charismatic animals, and people think they're cute, they like to watch them, they like to take their children to watch them. And we think that by providing a little more education about what the ducks are doing, people will enjoy their bird watching experience more. And I think it will also translate to the way they look at other wildlife and the way they see the abundant wildlife that actually share the city with us. Nah,
adalah kita masih punya cerita soal hal-hal kecil yang bisa sampean lakukan untuk perbaikan dunia, tapi sawisé sing Siji iki. Nah, ini tamannya ki lho, Ning. Kok kelihatannya- enggak sampean iki aja aku taman opo sih? Jarene Meridian Hill. Ini Meridian ini emang taman lawas, tapi emang selama itu loh, selama jenis Covid ini emang yo ketoknya kok jarang sing rene ngono ya. Dhisik ketoknya aku pas rene pertama tahun-tahun dhisik ku rame. Terus ketok terawat ngono. Saiki Tapi kok memang lagi ada konstruksi sih di bawah Ngono sebelah ya? sana, Cak. Biasanya buat ini kan tempat buat orang foto-foto kalau misalnya nikah, ngono ya. piknik, Ora wedi karo kala monggo ta. Lagi akeh iki. Wah, Laba-laba iku. ya. Aku langsung keri sampean iki. Taman ini bebas ya, Cak ya, nggak pakai biaya masuk gitu, nggak nganggo karcis ngono ya. Lah sapa sing gelem lek kon mlebu rene? Dibayare mungkin akeh sing Yo. ana sing ora gelem. Bae ae ono kota sing merasa wah tamannya apik jadi tak Sewakno ngono. heeh, atau dibayar ngono lho. Lha Cak, kuwi mau masuk. liya lek ana sing taman sing apik sing dikelola karo wong swasta itu kadang-kadang ya ono sing nek kono ono hiburane, taman bermain. Tapi taman-taman ini emang dibangun karo sing jenenge dhuwit pajak. Jadi gratis wonge oleh mlebu kene sapa wae. Tapi ana aturan-aturane misalkan ora oleh buang sampah sembarangan, gak oleh gawe nyetel musik sing kenceng-kenceng. Nah, ini ada satu apa ya kayak wisata baru. Apa? Terutama setelah semakin banyaknya peluncuran roket keluar angkasa, itu nggak menambah orang-orang itu jadi penasaran. Wah, aku pengen nonton roket itu lek misalnya diluncurno iku carane piye? Oh, jadi koyo ini pas ono Pak Josh Bezos karo Pak Richard Branson itu mbah itu sakit nggone iku tinggi wisata dikunjungi wong ngono ta? Iya, ya bukan cuma itu ya, ada roket-roket yang lain juga itu kan Dipamerno diluncurkan, nek kono. diluncurkan di satu-satu daerah itu yang punya karakteristik yang bisa tempat meluncurkan roket ngono lho, Cak. Khusus daerah kudu khusus ya, tempatnya dilihat berbagai macam. Berarti itu iso dadi tempat wisata nggih pemasukan daerah setempat ngono. Bener. Wih. Kita nggak dulur. Van Horn, negara bagian Texas, menjadi pusat perhatian baru-baru ini saat peluncuran pesawat berawak pertama oleh Blue Origin, perusahaan antariksa yang didirikan bos raksasa retail daring Amazon Jeff Bezos. Banyak warga Houston, kota terbesar di Texas, ikut menyaksikan langsung peluncuran dan pendaratan. It's really cool, you know, because you can sit there on your iPhone or whatever phone you have or video and just see everything, but to be here and to feel that sonic boom, nothing like it. Perjalanan dari Houston ke Van Horn memerlukan hampir 9 jam menggunakan mobil lewat jalan bebas hambatan. Tapi ini dijalani oleh Monique Caceres yang membawa keponakan dan 2 putranya. Yeah, I think they were really excited. They didn't know what to expect and they were wondering kind of why we were going. But I think now, after seeing it and hearing those booms, I mean, I got chills. I think they did. And it's just so exciting. Like, we're going to go. Next, we're going to see SpaceX. Bank investasi UBS yang bermarkas di Swiss memperkirakan wisata antariksa seperti dipelopori Elon Musk dengan SpaceX, Jeff Bezos lewat Blue Origin, dan Richard Branson lewat Virgin Galactic bakal menembus nilai $4 miliar pada 2030. Di luar penyelenggara penerbangan dan pekerja perusahaan antariksa, kota seperti Van Horn juga bakal ikut mendapat berkah. People are excited. We're excited. It's a big deal for a small community. It puts your community on the map. It puts your people on the map. Brings all walks of life into your town, into your businesses, and all that is good for the economy. Penduduk Van Horn tak sampai 2.000 orang, sehingga peluncuran roket New Shepard oleh Blue Origin mendapat respons positif. Never dreamed of that when I was watching Star Trek as a little kid up through Star Wars and everything else, and you know, it's here right in our backyard. Saat ini pun pemasukan Van Horn lebih banyak dari perjalanan wisata karena letaknya di Texas bagian barat dekat sejumlah taman nasional baik di Texas maupun New Mexico. What we're hoping is that after this big launch, they'll start doing launches more frequently. So my vision is that they build some type of viewing site out near the Blue Origin launch site where people will be able to go, whether they sell tickets or however they do it, but make it be to where the public can come and see the launch, to where they'll come and stay in Van Horn and stay in our hotels, eat in our restaurants, stay an extra day, go see the things that we have around town.
Wisata antariksa termasuk menyaksikan peluncuran roket selama ini lebih banyak terpusat di Florida dengan pusat antariksa Kennedy dekat Cape Canaveral. Tapi dengan mengedepannya sektor swasta dalam penjelajahan antariksa belakangan ini, kota seperti Van Horn, Texas, dan juga Truth or Consequences, New Mexico, tempat Virgin Galactic meluncurkan penerbangannya, juga bakal kedatangan para fans penjelajahan antariksa. Demikian laporan tim VOA. Wis, dulur bar iki cek ini neh, engko nonton cerita liyane ya. Heeh. Sak wis iki. Eneng, lumayan lah, enak semilir sithik. Heeh. Ana gereja nek ndene akeh nek kene ya ana, padha nek ndene kene manuk ngene Indonesia nek kene ya enak jenenge mbuh nek kene. Ya manuk kas edisi kuwi jenenge. Church. Nah, tutu. Nek kene liyane apa lah aku wingi tak delok lali jenenge apa. Daler lumayan ya. Nek kene rada apa ki adem sithik ana angin, wit-witan ya. Ngiup seger lah dibandingkan misalnya di tengah kota yang gedung tok ngono. Terus aku tetep bayangne ngombe es teh ngono. Enak iki. Gitu. Nganggo es batu sing gede-gede, masuk ndek plastik. Wah, iki yo. Seruput. Seruput to nek gelas-gelas sing gede gelas buta ngono. Kluntung diombe cedhek wis. Nah, ngomong-ngomong soal COVID vaksin di Amerika Serikat ini memang sekarang itu sangat banyak orang yang sudah divaksinasi. Sekitar 69% dewasa Amerika itu sudah didapat. Satu dosis paling tidak ya. Benar, Tapi Delta lah lumayan ngeri loh, Neng. Saya kira karena Amerika itu. Tapi dari data itu juga bilang kalau misalnya orang yang sudah divaksin, kemungkinan besar terpapar iya kena, tapi sampai gejalanya parah itu nggak sampai separah itu. Nah, kenapa kan kita banyak bertanya-tanya, apa kok iso ning Amerika itu vaksin lebih gampang? Ya otomatis karena negarane sugih jadi dapat vaksinnya akeh. Duit buat beli vaksin itu juga banyak ya, Cak ya. Tapi selain itu juga karena ada sistemnya di sini. Sistemnya kayak apa itu? Ada sistem online. Jadi orang itu bisa mau nyari vaksin itu bisa langsung di online dan tersentralisir. Terus mari ngono, lek misale ke apotek sing dijaring itu wis bisa dapat vaksin. Jadi sistemnya memang sudah dibangun cukup lama. Emang aku sistem kerjasama antara rumah sakit karo apotek itu nek kene kan ya wis ketok anu ya ning. Iya, jadi menggunakan sistem yang lama bukan untuk bikin sistem baru lagi gitu. Tak ada ceritanya. Seberapa mudah untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19 di Amerika? Selain persediaan vaksin yang memadai, sistem distribusi vaksin dilakukan lewat 21 jaringan apotek di sedikitnya 40.000 lokasi yang telah lazim digunakan warga Amerika untuk pengobatan sehari-hari. Yeah, so our pharmacists have certification through the American Pharmacists Association and are trained on the storage and handling requirements of the vaccine as well as proper administration technique. Lewat situs vaccines.gov, peminat vaksin COVID-19 bisa menentukan lokasi vaksinasi, memperoleh informasi jam operasional, bahkan jenis vaksin yang tersedia. Ada juga informasi tentang vaksinasi walk-in atau tanpa janji, seperti yang dilakukan oleh keluarga Zuli Rasak yang memperoleh vaksin ketika sedang berlibur di Amerika. Jadi kita masuk ke target, terus kita tanya, ternyata bisa langsung, benar-benar bisa langsung gitu. Jadi ya udah langsung cuman ditanya ID-nya, dan alamat di Amerikanya di mana. Atau seperti Omar yang karena harus berpindah tempat selama di Amerika, memutuskan untuk mengatur janji dengan jejaring apotek Walmart. Karena saya ada proyek di dua kota, di Atlanta dan di DC, saya mencari tempat vaksin yang ada di berbagai tempat. Menurut mereka sangat memungkinkan karena semuanya data-data kita dilakukan secara online gitu. Jadi mereka udah punya database yang sudah merecord itu semua. Jadi ya sangat mudah sih. Omar yang sebelumnya telah menerima vaksin di Indonesia membandingkan sistem vaksinasi kedua negara. Mungkin udah negara maju ya, semuanya terstruktur segala macam, informasinya sudah cukup jelas dari CDC-nya dan satu komando yang saya lihat. Sedangkan kalau di Jakarta masih banyak simpang siur ya. Setiap instansi punya informasi masing-masing sehingga kesulitan buat kita sebagai warga negara untuk ngelihat yang mana seperti itu dan mana informasi yang bisa kita pegang. Itu aja sih perbedaan paling signifikan. Selain bekerja sama dengan jejaring apotek, Departemen Kesehatan tingkat kabupaten juga aktif membuka tempat vaksinasi pop-up. Right now we actually have
about 3 or 4 different sites that we're really actively at every week. And then sometimes we also add on additional pop-up sites. So those are at apartment buildings, at recreation centers, at community events, wherever people are just going to be. We want to make it super convenient for our residents. Diakui petugas kesehatan Kabupaten Alexandria di negara bagian Virginia, tantangan untuk mengajak warga untuk divaksinasi saat ini adalah misinformasi. Our bilingual outreach workers into neighborhoods, particularly into lower income neighborhoods, to actually knock on doors and talk to people directly about, what are their concerns? How can we give people the information and the facts that they need to make an informed decision. Menghadapi peningkatan kasus baru dari varian Delta, sejumlah negara bagian dan badan pemerintah mengharuskan tenaga medis di bawah otoritas mereka untuk divaksinasi. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, VOA. Eneng, aku mambu sampah. Kayak iwak. Iwak bacin iki wae. Ojo dingene terus mambu berarti sampean niku sehat berarti. Mergo sik mambu ya. Tapi saiki ora mesti ngono ning akeh sing jere sing Delta iku varian iki lek salah satu gejalane dereke duduk kuwi ya. Duduk gak iso ngambu. Heeh, kan dhisik ngono kan rata-rata kan. Saiki dereke mau pilek utawa rada kaya flu biasa ngono ya jarine tenggorokan panas ngono kuwi. Nah, dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris sama nonton Jaket Neko-Neko tapi sakwise sing siji iki. Aku tambah arek ngene iki kelingan apa sampean? Sumu-sumu ngene kok joget. Mosok orang sumu gak oleh joget? Oleh tambah sumu ta. Lho, ya apa-apa. Iki ngelekne aku kaya cuaca utawa suhu nek Indonesia ya. Sumu. Iya. Kadang-kadang kan rata-rata kan kering biasa nek kene kan. Iki akhir-akhir iki wis panas terus sumu. Ungkep rasane iku. Ya memang kalau misalnya sekarang ini kan udah masa-masa transisi ya, walaupun masih musim panas ya, Cak ya. Tapi mulai masuk agak masa transisi, mau masuk musim semi. Kok semi? Fall? Salah, fall. Oh, kuwi sing musim sak semi kuning. Apa? Jadi yo daun-daun, wah puitis. Daun-daun itu pokoknya menguning, berwarna-warna, terus udaranya juga wis mulai rada adem. Pokoknya menurut aku paling seneng, aku favoritku emang musim sing jenenge musim gugur iku. Nah, lek sumuk ki apa bahasa Inggrisnya? Humid kan. Sumuk lan kemeringet. Mangel ya. Humid brabasmen. Apa? Daripada ngelendor mending belajar bahasa Inggris dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. Social means you like to be around people. A butterfly is an insect. Social butterfly. So, a social butterfly must be an insect that likes to fly around people? So I went to a party last weekend, and guess who was there? Jane from accounting. Let me guess. She sat in the corner the whole time and didn't talk to anyone, like she does at work. No, just the opposite. She was quite the social butterfly, moving from one person to the next, laughing and talking all night long. A social butterfly moves among people at a gathering easily, like a butterfly flying from flower to flower. A social butterfly enjoys interacting with people. And that's English in a Minute. Saiki giliran Jaket Neko-Neko. Ora mau mobil biasa sing dadi sasaran maling no Amerika lur, mobil ambulan yo digasak kayak sing kedaden nang kutha Houston, Texas iki. Ambulan sing nggawa pasien iki digondol sakwise diendhekno nang dalan lan supire ditodong pistol jam 3 isuk. Polisi dilapori lan nguber ambulan iki nganti mandek lan malinge diborgol. Untunge pasien sing nang jero ambulan isih urip masih omeh semaput merga kaget lan wedi. Lho malinge mungkin pengen dadi supir ambulan gak lulus iki. Wong golek perhatian kuwi akeh carane lur, ana sing ngebut utawa mlaku mundur. Tapi nek California iki lumayan ekstrim, yaiku menek roller coaster sing lagek mandek bengi-bengi. Dikon mudhun barek petugas ora gelem, malah ngurupne senter nang dhuwur. Sawise polisi teko lan dibujuk suwi,
wong iki gelem mudhun lan langsung dinepno tahanan. Oh, karepe pengen dadi mercusuar ngono ta. Asu rata-rata iso nglangi lur, tapi asu no Inggris iki mungkin iso dinobatno dadi jagoane nglangi. Mbuh piye ceritane asu iki ilang nang segara. Petugas penyelamat ngelacak asu saka titik ilange lan sawise 3 jam akhirnya ditemokno adohe wis meh 5 km. Lan pas ditemokno ketok seneng lan manut diunggahno perahu penyelamat. Aku mau ndelok wong-wong nek kene padha olahraga lho, Ning. Iya. Sumbu-sumbu kene wong kene kadang-kadang malah golek. Aku ndelok beberapa orang nek kene ki ya, Ning. Pas musim adem, pas salju ki ono sing mlayu. Pas panas-panase suhu terpanas kuwi ya ono sing mlayu. Kuwi memang menantang gitu ya, menantang menguji awak ngono gitu ya. Mungkin, Cak. Soalnya tapi memang di Amerika itu kegiatan luar ruangan itu sangat di-encourage ya. Biasanya dan mungkin buat sebagian orang terutama kita yang tinggal di kota, ruang apartemen itu lah cilik ya, Cak ya. Jadi daripada misalnya kita di dalam ruangan terus sumpek, mending ya kita eksplorasi di luar. Misalnya sampean punya pertanyaan atau saran dan lain-lain bisa langsung dikirim lewat email warung@voanews.com. Atau nek nggon Facebooke kata kuncine warung VOA teko Taman Meridian Hill. Aku Cak Supri. Aku ning sini ning balik kamera anak. Ning anak, nyun pamit dulu.